नमस्कार फ्रेंड मु आपण मन को स्वागत करछि आपण मनकर ई सहज मैथ यूट्यूब चैनल रे। फ्रेंड्स आज रो ई वीडियो रे हमें संख्या को विस्तारित रूप रे किपरि लिखा जाए ताहा हमें सिखिबा। तबे देखो फ्रेंड गोटे पटे संख्या लिखा जाइछि ओ अन्य पटे विस्तारित रूप लिखा जाइछि। तो ई संख्या लिखा जाइतिबा पटे हमें केते गुडी संख्या लिखिबा ओ ई संख्या गुडी कर विस्तारित रूप को हमें ए विस्तारित रूप लिखा जाइतिबा पटे लिखिबा। प्रथमे मु गोटे संख्या लिखुची संख्याटी होची 79। ए 79 संख्याटी रो विस्तारित रूप को हमें एपटे लिखिबा। तो विस्तारित रूप लिखिबा पई प्रथमे हमें संख्याटी रो बाम पटे थिबा अंकटी को देखिबा। अंकटी होची 7। 7 क्यों स्थान रे अछि? दशक स्थान रे अछि। तेनु हमें 7 10 एपटे लिखिबा। समान चिन्हटी देई हमें 7 10 एमती लिखिबा। तापर जोग चिन्हटी देबा। तापर अंकटी होची 9। 9 एकक स्थान रे थिबारु हमें 9 को 9 1 एमती लिखिबा। तापर पुणी हमें समान चिन्हटी देबा। 7 10 समान केते हो 70। 70 को हमें एटी लिखिबा। तापर जोग चिन्हटी देबा। 9 1 समान केते हो 9 हेबो। 9 को हमें एई पटी लिखिबा। एई दुई प्रकार रे हमें एई 79 संख्याटी रो विस्तारित रूप हमें लिखि परिबा। एई परि भाबरे हमें परवर्ती संख्याटी लिखि तार विस्तारित रूप को हमें लिखिबा। तो संख्याटी होची 502। तो एई 502 संख्याटी रो विस्तारित रूप हमें एपटे लिखिबा। तो प्रथमे कोन करिबा हमें समान चिन्हटी देबा। तापर ए संख्याटी रो बाम पटरे 5 अंक अछि। तो 5 अंकटी शतक स्थान रे थिबारु हमें 500 एमिति लिखिबा। तापर जोग चिन्हटी देबा। ता पर अंकटी होछि 0। 0 दशक स्थान रे थिबारु 0 रो कोनसी मूल्य रहिबो नै तेनु हमें 0 को लिखिबा नै। ता पर अंकटी होछि 2। 2 एकक स्थान रे थिबारु 2 को हमें 2 1 बोली लिखिबा। तापरे हमें समान चिन्हटी देबा। 500 समान केते हो 500। 500 को हमें एठी लिखिबा। तबे जोग चिन्ह देबा। तबे 2 1 समान केते हो 2 को 2 को हमें एठी लिखिबा। यह होची 502 रो विस्तारित रूप। एई परि भाबरे हमें परवर्ती संख्याटी लिखिबा और तार विस्तारित रूप को हमें एठी लिखिबा। तो संख्याटी होची 4917। ए संख्याटीर विस्तारित रूप लिखिबा पई हमें प्रथमे समान चिन्हटी देबा। तापरे संख्याटीर बाम पटरे थिबा अंक को देखिबा। अंकटी होची 4। 4 हजार स्थान रे थिबारु हमें 4000 एमिति लिखिबा। तापरे जोग चिन्हटी देबा। ता पर अंकटी होची 9। 9 शतक स्थान रे थिबारु हमें 9 शतक एमिति सह लिखिबा एमिति। ता पर अंकटी 1 दशक स्थान रे थिबारु हमें जोग चिन्ह दी 1 10 एमिति लिखिबा। ता पर अंकटी होची 7। 7 एकक स्थान रे थिबारु 7 को हमें 7 1 लिखिबा एमिति जोग चिन्ह दी। तापरे हमें समान चिन्हटी देबा। 4000 समान 4000। 4000 को हमें एमिति लिखिबा। तापरे जोग चिन्हटी देबा। 900 को हमें 900 एमिति लिखिबा। तापरे जोग चिन्हटी देबा। 1 10 को हमें 10 एमिति लिखिबा। तापरे जोग चिन्ह दी 7 1 को 7 एमिति लिखिबा। एई परि भाबरे हमें 4917 संख्याटी रो विस्तारित रूप लिखि पारिबा। सेई परि परवर्ती संख्याटी हमें लिखिबा 36729। तो एई संख्याटी रो विस्तारित रूप लिखिबा पई प्रथमे हमें समान चिन्हटी देबा।
এই সংখ্যাটির বিস্তারিত রূপ লিখিবা ପାଇଁ প্রথমে আমি বাম পটରେ ଥିବା অঙ্কটিକୁ ଦେଖିବା। অঙ্কটি ହେଉଛି 3 3 ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 3 ଅୟୁତ ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 6000 ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 6000 ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତାପର ଅଙ୍କଟି 700 ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 7କୁ 700 ଲେଖିବା ଏମିତି। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 2 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 2 10 ଏମିତି ଲେଖିବା। ଶେଷରେ 9 ଅଙ୍କଟି ଅଛି ଏକ ସ୍ଥାନରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ତାକୁ 9 1 ଏମିତି ଲେଖିବା। ତାପରେ ସମାନ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 3 ଅୟୁତ ସମାନ, ଆମେ 3 ଅୟୁତକୁ ଏମିତି ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 6000କୁ ଆମେ 6000 ଏମିତି ଲିଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 700କୁ ଏମିତି ଆମେ 700 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 2 10କୁ ଆମେ ଏମିତି 20 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 9 1କୁ ଆମେ 9 ଏମିତି ଲେଖିନେବା। ଏହା ହେଉଛି 3 ଅୟୁତ 6729 ସଂଖ୍ୟାଟିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 42983। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମାନ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତାପରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟାଟିର ବାମ ପଟରେ ଥିବା ଅଙ୍କଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 4 4 ଅୟୁତ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 4କୁ 4 ଅୟୁତ ଲେଖିବା ଏହିପରି ଭାବରେ। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 2 2 ଅଙ୍କଟି 1000 ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 2000 ଏହିପରି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତାପର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 9 9 ଶତକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ 9କୁ ଆମେ 900 ଏହିପରି ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତାପର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 8 ଦଶକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 8କୁ 8 10 ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। ତାପର ଅଙ୍କଟି ହେଉଛି 3 3 ଏକକ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଆମେ 3କୁ 3 1 ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଲେଖିବା। ତାପରେ ସମାନ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 4 ଅୟୁତ, ଏହାକୁ ଆମେ 4 ଅୟୁତ ଏହିପରି ଭାବରେ ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 2000 ସମାନ, ଆମେ 2000 ଏହିପରି ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 900କୁ ଆମେ ଏହିପରି 900 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 8 10କୁ ଆମେ ଏହିପରି 80 ଲେଖିନେବା। ତାପରେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନଟି ଦେବା। 3 1କୁ 3 ଏହିପରି ଲେଖିନେବା। ଏହା ହେଉଛି 42983 ସଂଖ୍ୟାଟିର ବିସ୍ତାରିତ ରୂପ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିର ବିଷୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଓ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ସହଜ ମ୍ୟାଥ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ।